Okay, you finish? Uh, bentar belum. Okay, okay. Oke, udah. All right, good. So you can start from now, please. Uh, describe a difficulty. Jadi what it wasnya tuh kapan atau apa? What it was itu apa? Kejadiannya tentang apa? Ap- Hmm, Uh, mm, it's about I learned motorcycle manual kopling. Okay, manual motorcycle. Manual motorcycle. How you overcome the difficult. Uh, I I learned it from YouTube and my friends, so they help me because I don't have manual motorcycle, so I brought him. Eh, I brought motorcycle from him. Whether you got help? Yes, I got help from my friend. He teach me how to use the manual thing and explain how you felt after feel you feel happy because it's very fun to use manual motorcycle. Uh, that's it sih, itu aja. All right, that's good. I think you improve your speaking. I mean, you're not stuck in some sentence, but you can go on with with Hmm. several sentence, and I think that's very good. And then you said the topic is about manual motorcycle. Yeah. So now, do you have a manual motorcycle at home? Yeah, I already have. And Hmm. then you always use that this your own motorcycle, or maybe your father or who? It's my motorcycle. Uh, I always use it. Oh, okay. Um, which one do you prefer, matic or manual motorcycle? Uh, Manual it's fun, but not too comfort like Matic. Okay. Yeah, I also have the manual motorcycle, like the man motorcycle. Yeah, we have coupling or something like that, and I think it's good. It's comfortable when we have the long distance. Yeah, far distance. It's in my Yeah. opinion. Yeah, but when it comes to like the traffic, yeah, at road you got traffic, and then you only go in a very short road or distance. A matic is more comfortable, yeah, because you don't need to use your all of your hand, yeah. Is that true? Yes, yes. Yeah. Yes, it's true. It's true. Yeah. Okay. Next, I will ask you about this question. Um,
Should people set goals for themselves? Yes, they should. Why? Cause uh, uh, apa ya? Ya, kenapa orang itu harus nyeting goal, tujuan untuk diri mereka? Boleh, kamu jawab apa aja boleh ya, in your opinion. Ya, ya harus. Kenapa? Kenapa ya? Cause uh, so we know what we wanna do, Ya, oke. and itu sih. Okay. Hmm. We can now identify and know what to do. And Oh, also if we have a goal, we can focus, yeah. ya fokus. We can focus to the goal. Yeah. If we don't have goal, we maybe play around and don't know what to do. But if we have a goal, okay, I have this, I need to achieve, I need to get this, something like that. So it helps the people, yeah, to focus, yeah, and also I know what to do, like you have said before. Okay, next questions. It is a bit abstract, yeah, but again, you can say whatever you have in mind related to the answer. How would you define success? Success, sorry. How would you define success? Bagaimana kamu mendefinisikan sukses itu seperti apa? Uh, Aduh, apa ya? In your opinion ya, di perspektifmu ya, jangan bener nggak ya, no no, because success can be everything. Success can be like you said before, riding manual motorcycle. Success can be like rich people, or anything you can say, in your opinion. My opinion, uh, success is when you uh, want to eat, you don't need to think anything, and you can sleep anytime you want. So ya gak ada yang harus dipikirin sih gitu aja. Okay, all right. Udah pas So gitu, udah baik duit. it's like you have a freedom and you Yes, do not need to think about anything, yeah. yes. Wherever you want to sleep, just you can sleep, yeah. But Anytime you want. do you agree that success is related to money or not? Ah, bisa jadi, iya sih, Yeah, uang. it can be, yeah, It yeah, it can can be. be. But mostly, yeah, mostly people think that money uh, is the decisive, is the main point of success. Yeah, but maybe the other people think that success is not always about the money. Success is like the freedom that you have said before, because some people Hmm. think that if I can do everything what I want, if I don't have money, it's okay, but I can do whatever I want. It's also belong to success, yeah. So each people, different people, they have a different opinion about success. Next, Better. yeah. What about now? How can we judge whether you young people like you or like us are successful nowadays? Maybe it's the repetition, but you can answer more clearly. It's okay. How can we judge? How can you judge whether young people, specific in young people, are Hmm. successful nowadays? Apa ya? Bagaimana Judge whether young people judge? Ya, uh, mm, yang zaman sekarang udah sukses gitu-gitu. ya. Anak muda Hmm. zaman sekarang yang susah itu seperti apa? I can give Hmm. you maybe an example, because in this era, in this sosmed era, people, I think it's easy to get success, like become viral or something. They can get money Yes, yes. easily after that.
But what do you think about that? Or do you have any opinion, different opinion about this specific? Hmm, apa ya? It's mm, Young people is success when they become viral, something like that. Young people success if they have many girlfriends, something like that. It's up to you. apa ya, anak muda. Hmm. Udah nggak tahu banget jawab apa. Okay, we skip this question. We go to next question. Are successful people often lonely? Nah, mungkin ini sedikit lebih mudah. Is the successful person or are successful people often feel lonely? Uh, yes, Yes, why? because uh, kenapa ya? Hmm, You said that they feel lonely. Why? Because they don't have friend. they, they 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 have friends, but Hmm. uh not that close. Like Oh, okay. Yeah, I just get it. Yeah, yeah. so bisnis Oh, kayak all gitu. right. Not friend like deep talk lah gitu, teman bisnis. Yeah, yeah. I agree that a Hmm, successful person usually just not close with their own friend. Yeah, because everything will be about business. Is that true? yes. Yeah. Okay, Hmm, the last maybe I'll take just. Okay. What kind of success can students achieve at school? uh, ranking number one in class maybe, Okay. Hmm. and uh, friends with teacher. Okay. uh, Okay. So you think that becoming a number one is the indicator of being success, yeah? iya Yeah. kayak Uh, what do you think about is that number one in academic or anything or non-academic or how? What do you uh, think? anything. It can Anything. be apa namanya, olahraga, Sports, yeah. sports, Mm, and uh, speech, English maybe. okay, good. Uh, Yeah, because students, yeah, sometimes they are not good at academic, but they are good at different skills yes. like public speaking, yeah, Public speaking. or maybe the creativity or something, yeah. So for me, yeah, or maybe we agree that being number one is not always about the academic, yeah. But if you have skill, if you have interest or something that maybe you can uh, good at, yeah, you are good at that skill, so you can be also be number one because um yeah, sometimes becoming number one in class about the academic, it's not the indicator of the only success. Okay, yeah, let's go to the last topic. I want to share about the topic, but I will use my slide, my own material, because I think it's still same. Okay, the last is about the passive. Yeah, this is the very common. Um, Sometimes it can be a bit difficult because you should memorize all of the tenses. Yeah, because if you want to go to the passive voice, you should be able to know to identify the active voice. Like we have learned about simple present, simple past, future, present, simple present continuous, present perfect.
Nah, itu harus sudah hafal. Karena kalau nggak hafal, gimana kita mau merubahnya menjadi pasif? Kita nggak paham rumus aktifnya. Tapi let's see. Hmm. Ya. Oke, passive voice itu yang subjeknya dikenai pekerjaan atau mungkin ya kalimat pasif we know in Indonesian language. Ya. Hanya kata kerja transitif yang bisa dibuat pasif. Terus sampel I think. Ya, misalnya transitif lawan versusnya adalah intransitif. Yang intransitif itu misalnya ini. Intransitif. Sleep, run. Nah, ini contoh yang tidak bisa dibuat pasif. Kenapa? Misalnya I sleep apa? Nah, dia nggak bisa dibuat pasif karena intransitif adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Sementara kata kerja transitif dia yang butuh objek. Jadi setelah kata kerja transitif, di sini ada take, ada make, itu pasti ada take apa, mengambil apa, make apa, membuat apa, kayak gitu. Itu namanya transitif ya. At least you now understand that the difference between transitive and intransitive. Transitif butuh objek, intransitif ada kata in tidak butuh objek. Dan yang bisa dibuat pasif adalah kata kerja transitif. For example here, I take the flower. Maka dibuat dibalik the flower is taken by me. Kenapa is? Kenapa taken? Nah, ini nanti di bawah ada. You make a noodle in the kitchen. A noodle is made by you in the kitchen. Ini. Jadi rumus utamanya adalah to be disesuaikan dengan tensesnya plus verb 3 paten. Ini paten, ini tidak akan berubah. Yang berubah-ubah itu to be-nya. Ya, to be-nya. Kenapa? Ya karena ada aturan tensesnya. Tapi yang paling akhir itu verb 3-nya paten, pasti verb 3. Contohnya di sini ini sudah ada. Berikut bentuk present. Present itu ya ada, ini saya skip dulu. Ya nanti kalau kita ketemu lagi kapan-kapan saya akan review yang ini. Nah, kita fokus yang tiga karena ketika ini kita sudah mempelajari simple present ya. You still remember that the formula subject plus verb one. Objek itu, nah kalau kemarin kita bilang objek itu bisa ada bisa enggak, tapi untuk kalimat pasif maka dia harus butuh objek ya. Karena tadi kata kerja transitif dia harus butuh objek. Kalau tidak ada objeknya dia tidak bisa dibuat kalimat pasifnya. Misal I make coklat, nggak mungkin I sleep coklat. Saya tidur coklat ya kan, atau bahkan kalau mendiri coklat ya kan nggak mungkin. Makanya ada kata kerja transitif dan intransitif itu. Nah, untuk kalimat aktifnya simple present maka nanti passive voice-nya adalah hanya to be itu nanti bisa disesuaikan subjeknya apakah is mr, kemudian diikuti verb 3. Sementara present continuous ya masih ingat subjek plus to be plus verb ing plus objek. Nah, ini yang membuat berbeda. Ada penggunaan being di continuous. Ada being di continuous. Dan juga present perfect. Subjek plus has have plus verb 3 plus objek, tapi kalau dibuat menjadi pasif di sini ada been. Jadi kuncinya ini. Kalau dia simple langsung dibuat to be plus verb 3, tapi kalau ada kata continuous, nah sebelum verb 3 setelah to be dan sebelum verb 3 atau di tengah-tengahnya itu dikasih being. Kemudian kalau untuk perfect di pasifnya itu dikasih been, yaitu to be verb 3, to be being verb 3, has have been plus verb 3. Nah, ini untuk yang present. Mungkin ini banyak ya. Nanti saya share ini. Untuk yang pas, untuk pas karena ini kita nggak belajar, kita skip dulu ya. Ini bisa dipelajari sendiri. Nah, sebenarnya sama kuncinya di sini kalau kita lihat pas continuous itu was were. Kalau ini tadi SMR, ini was were. Nah, bentuknya sama. Kalau mau diidentifikasi lagi, saya coba buat hijau. Karena kuncinya juga sama. Nah, ini juga. Ya, pokoknya kalau continuous, pasifnya ada being-nya. Kalau perfect, pasifnya ada being-nya. Ini ya. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan terkait rumus ini?
Eh, enggak ada sih. Oke, ya. Sebenarnya kalau pasif memang mau nggak mau ya diingat rumusnya. Tapi rumus utamanya adalah to be plus verb 3. Ya, simple itu mesti to be, kemudian verb 3. Continuous itu mesti to be plus being plus verb 3. Perfect itu has have, ya, been Hmm. plus verb 3. Nah, kata tambahan ini untuk future, ya. Future kan sudah pakai subject plus will. Sorry, will plus verb. Sorry, di sini. Plus verb plus objek kayak gini ya. Nah, ini misal I will kick the ball. Maka dibuat jadi the ball will be kicked by me. Kemudian yang past future, past future itu bedanya cuma ini will, ini buat bentuknya sama. Nah, kita coba lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. He writes the letter. Maka dibuat jadi pasif. The letter is written by him. Nah, yang jadi PR ini adalah we should be able to identify verb tiganya. Verb tiganya write apa ya? Verb tiganya speak apa ya? Speak, spoke, spoken. Write, Hmm. wrote, written. Listen, listened, listened. Nah, di sini nanti ada regular, irregular. Kita kemarin sudah bahas. Kalau yang pakai ed mudah, tapi yang nggak mudah itu adalah ketika kita harus menghafalkan irregular verb seperti write, read, spoke, tell, go, dan seterusnya. Nah, itu memang harus dihafal dengan exposure yang lebih kencang. Kemudian, he is writing the letter. Kemudian, the letter is being. Nah, ini ada being di sini ya. Kemudian, he has written the letter. The letter has been written by him. Kemudian, simple past. Simple past di sini ada he wrote the letter. The letter was written by him karena ini to be-nya simple present, ini to be-nya simple past. Kalau yang future gimana? You will write the letter. The letter will be written by you. Jadi gambarnya seperti itu. Oke, nah kita coba praktis di sini di bawah. I am bringing the book. Maka dibuat jadi the book is being brought by me. Nah, ini kata bring, kebetulan bring kan irregular. Jadi kalau dibuat jadi verb tiganya bring, brought, brought. Nah, coba nomor 2. Watering itu apa? Ya, Watering itu watering itu menyirami. seperti Ya, jadi cari objeknya dulu, dipindah ke depan, uh, kemudian dibuat pasif. the beautiful flowers Hmm? uh, uh, is dulu Nah, tuh. karena ini, kenapa ini is? Karena ini she. Kalau ini kan flowers banyak, maka pakai are. Uh, uh, Walaupun awalnya ini is, tapi to be-nya selalu menyelesaikan subjek barunya. Ini kebetulan she, maka pakai is. Tapi kalau ini the beautiful flowers banyak, maka pakai are. terus wateringnya jadi apa? Water itu kan verb. Water itu verb. Water itu bisa jadi noun, air, bisa jadi verb, menyirami. Jadi water wat, Oh, water itu regular, jadi watered. ya watered ya. Hmm. Watered By her. by she Her. jadi her. Ada yang Hmm. kurang nggak? Kalau ini ada being-nya, karena ini continuous. Apakah ini sama? Ini tensesnya apa? So, nggak pakai dong. Pakai. Ya, ini kan ini present continuous. Hmm. Kalau present continuous berarti di tengahnya ada Bin. Bin. Oh, bin. being watered by her. Ya, oke. Kita latihan yang di dasar dulu. Karena memang mengubah simple yang continuous sama perfect itu tadi. Kuncinya sebenarnya di to be plus verb 3. Tapi kamu ingat pertanyaannya dia bentuknya apa? Kalau simple oke simple, tapi kalau continuous maka harus dikasih being. Nah, sementara kalau yang ini
Ini jadi gimana? Uh, the snack Hmm. uh, has ya Ya, good. has has been Oke, good. the snack has been i jadi eaten jadi apa Ya, untuk ini kamu ini present continuous, yang kedua present continuous. Kalau yang ketiga apa? ini pas Ya, present perfect. Ini ada persen SF plus verb 3. Kalau hmm. kalau kamu ketemu perfect, perfect itu dia sudah menggunakan verb 3. Jadi kamu tidak perlu mikir lagi verb 3-nya apa ya, karena sudah pasti yang perfect itu mesti dia sudah menggunakan verb 3. Jadi Oh, verb 3-nya ini langsung ditaruh di di- kalimat itu. oh, The ya. snack has been eaten By them by them this this month. morning. This Hmm. morning itu karena kata kerja keterangan bisa ditaruh dimanapun. This morning, the snack has been eaten by them. Oh, The snack this morning has been eaten by them. Itu bisa ya. Tapi biasanya normanya seperti ini. The snack has been eaten by them this morning. Itu karena pertanyaannya seperti itu. Tapi bisa disesuaikan. Oke, nah number four. Coba number four. the magazine itu apa The magazine. magazine uh, is is ya Hmm. is is being being nggak apa being Verb being read, read. Tulisannya sama, tapi bacanya beda. Ya. is read Read. Kalau orang baca read berarti itu verb satu. Tapi kalau orang baca read itu bisa verb 2 dan juga bisa verb 3. Itu anehnya bahasa Inggris itu salah satunya terletak pada kata read membaca. Karena verb 2 verb 3-nya sama, tulisannya sama tapi bacanya beda. Pengecualian. Oke, magazine is read. Lanjut. by him By him. Good. Lanjut. Ada 10 pertanyaan. you made a pancake in the kitchen ah ayo Objeknya yang mana? in the kitchen ya In the kitchen. Nah, kalau kamu ketemu preposisi ya, saya sekarang kasih tahu ya. hmm. Preposisi itu ada in, on, at, from, to, between, dan seterusnya. Itu biasanya itu tidak menjadi eh, apa namanya, tidak menjadi objek, dia menjadi kata keterangan preposisi. Jadi in the kitchen itu bukan objek, tapi kata keterangan di mana, kata keterangan adverb di mana. Jadi objeknya yang mana? Oh, itu tuh pancake Pancake ya. ah Itu bentuk tensesnya apa? Mid. Subjek plus verb 2. kedua ah berarti is Ya. Simple past ya, inilah yang nomor 5. Simple past. Jadi pancake. oh was made Good. Was ya. Kenapa bukan is? kenapa ya Karena rumusnya tadi pakai simple past, bukan pas simple present ya. was made uh, by you in the kitchen You in the kitchen. oh. Hmm. Nah ini coba ada 5 pertanyaan. Kamu tulis di chat box ya jawabannya.
Mhm. Jadi saya ganti ini aja karena are learning. Ini juga saya ganti have biar sesuai dengan topik. Oke, silakan. Jawabannya kamu tulis di chat box nanti kita cek. Oke. You have positive cat. We have. Positive cat. They are kicking the ball. The ball is Oke, nomor 6 bener ya. The ticket has been bought by us. Nice. Lanjut. the ball in. Ini pakai yang nomor 7 pakai being ya. Ya, Being. Yang nomor 7 pakai being. ya bener. Karena The itu continuous kan. being. Ya, Continuous. kicked by the mm, terus Alexander keeps secrets. The secret is Oke, nomor 7 juga good. Bener. Correct. uh, yang nomor 8 keep pakai verb berapa? Nah, kira-kira apa? Kira-kira tensesnya apa? Apa ya? Kita sudah yang ini yang saya share. Jadi pilihannya cuma simple present, present continuous, Hmm. present perfect, sama simple past. Udah itu yang kita pelajari. Dan yang ada di soal ini empat itu. Simple present, simple past, present continuous, present perfect. Ini Ya, nomor 8 kira-kira tensesnya apa? simple uh, is keep 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 standar Satu apa verb dua? verb 2. Are you sure? Keep. Kalau verb Oh 2 itu kept. iya keep verb 1 Berarti maksudnya kalau verb satu pakai present. Maka simbolnya namanya simbol present. verb present. Pasifnya jadi pakai verb Pasifnya, verb nah baru. Pasifnya keep, kept, kept. Masih ingat kept. tulisannya? Keep, kept, kept. Oh gitu berarti. Ya, the secret is kept by Alexander. Nice, good. Ya, mungkin kamu cuma lupa namanya ya. Tahu tapi mungkin lupa namanya. Ya, memang harus di simple present subject plus one.
verb one simple, pas subjek plus verb two ya itu harus diingat namanya. The materials. The materials are being learned by Ahmad and Rizky. Yeah. Everyone has been. The materials are being learned by Ahmad and Taskia. Nice, good. The last one. Ini nomor 10. Subjeknya The Time in Yogyakarta. Subjeknya kalau Eh, subjek itu my family and I. eh, Objeknya ini adalah the time berarti The Time in ya. Yogyakarta. Oh, Atau nah in Yogyakarta itu sebenarnya bukan objek ya, tapi hmm. dia kata keterangan. Nah, tadi seperti tadi kalau keterangan itu bisa ditaruh di mana aja. The time in Yogyakarta boleh atau the time bla 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 in Yogyakarta di belakang boleh. Oh, The Time. Yuk, Mau digabung boleh, mau dipisah boleh. has been spent by my family and The time in Yogyakarta has been spent by my family and I. Okay, nice. So I think it's clear enough, yeah. Is there any questions related to passive? uh, no. Oh ya. But you maybe need to okay, what about this? Nah, ini yang belum tadi. You need to just remind and remember about the name of tenses: simple present, present continuous, Ya, itu present nggak perfect. gampang. Yeah. Okay, what about this? I will if I will cook a noodle. Nah, coba dipasifkan. I will cook a noodle. Uh, a noodle Hmm? will be Oke. cooked ya, Ya, cooked cooked by me. by me. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah by me, by you, bla 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 itu bisa dihilangkan? Bisa, ya. Kadang orang itu tidak menyebut itu, misalnya tiba-tiba noodle will be cooked. Udah kayak gitu aja, boleh ya. Kalau Oh, memang tidak mau memberitahu orang yang melakukan doernya, orang melakukan itu biasanya doer pelakunya. Tapi kalau mau ya seperti yang di atas 1 sampai 10 itu saat yang kamu kerjakan itu juga they explicitly put the doer, the actor atau pelaku. Ya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau memang enggak mau memberikan kemudian misalnya ini the lion had eaten the mouse. Bisa nggak ini agak tinggi karena tadi sudah benar semua. Saya coba tambah sedikit. Had eaten itu maksudnya apa ya? had eaten. The mouse Hmm?
Had. Berarti jadi apa? Ya, Had been headnya tetap head. has. Oh, makanya had. Nggak Had bisa dikembalikan ke awal karena sudah di head. Tinggal ditulis saja head. had Good. been eaten Ya, dan by by the lion. satu lagi the elephant. Uh, Sorry, the monkey. Yes. The, he was sorry. Yes. Benar. Nah, ini gimana? the nuts was tuh jadi was the nuts dan nuts Ya, the nuts was was being ya ya being eatingnya jadi eaten ya eaten karena selalu verb 3 the nuts was being eaten by the monkey. by the monkey. Nah, sebenarnya, kamu bahkan nggak tahu namanya ya. Ini apa But namanya? Tapi kamu sudah tahu polanya. Kalau dibuat dibalik, tinggal seperti itu. Nah, saya kasih kuncinya untuk menamai. Saya coba buat seperti ini. Karena kita baru tiga kayak gini aja. Sorry, tiga. Nah, tadi ya, kalau untuk menamai susah. Kita ke simple present. Dan present continuous. Kemudian ini present perfect. Ini juga simple past. Ini past continuous. Past perfect. Jadi seperti ini. Nah, saya coba mau mengulang. Rumus simple present apa? Subject verb satu satu. Karena kita ngomongin tentang pasif, maka dikasih objek. objek. Nah, kalau kita buat jadi pasif, bisa nggak ini? Oke. Maka ini tulisannya memang subjek ya, tapi ini adalah objek yang ditaruh di depan Yang ya. Nah, jadi supposed to be plus verb 3 tiga ya, verb 3 karena kuncinya adalah to be plus verb 3. Nah, present continuous masih ingat rumusnya subject plus verb to be plus verb ing verb in plus objek. Nah, kalau dibuat jadi pasif, subjek plus to be terus plus verb verb mm, ada bin nya baru pakai verb. Ya, itu juga perfect. Perfect rumusnya adalah subject plus has atau have ya plus verb 3. tiga Perfect ya. ya. Ingat ya, perfect itu mesti perfect yang ini atau perfect yang ini, dia mesti pakai verb 3 karena namanya perfect sudah sempurna. Nah, tapi kalau buat jadi pasif, Subjek subject, oh sorry, di sini kurang objeknya. Subject plus has atau have plus apa? bin Bin plus verb 3. Nah, kalau kamu sudah hafal 3 ini mudah. Ya, kenapa? Sebenarnya pola semua tenses ya,
8 khususnya itu berawal dari sini. Nah, untuk merubah jadi ini tinggal dibuat jadi bentuk keduanya. Kalau nggak percaya kita mulai dari ini, subjek plus verb 2 plus objek, kan kayak gitu. Sama kan dengan ini, cuma ini diganti verb 2. Begitu Hmm. juga untuk pasifnya. Pasifnya juga subjek sama plus to be plus verb 3. Cuma bedanya di sini, to be-nya apa? Lebihnya Is, am, are. Sementara kalau di sini is are eh, was dan were. were. Oh, Ya, ya balik lagi oh, karena ini adalah bentuk kedua dari ini. Dari rumus aktifnya, ini rumus aktif ya. Ini juga verb 2. Ini juga sama tapi ini adalah to be-nya yang bentuk verb 2. Nah, kayak gitu. Past continuous itu juga bentuk kedua dari ini. Ini to be-nya adalah is, am, are, ya kan? mm, Saya panjangin biar biar enak kalau dipecah-pecah. Nah, maka ini juga sama, to be-nya sama, rumusnya sama, cuma to be-nya yang berbeda. Were plus verb ing plus objek sama, present continuous, past continuous. Nah, maka rumus pasifnya juga sama. Ada subjek plus to mm, be ya, plus being plus verb 3. Bedanya di mana tadi? to be. To be. Lagi-lagi di to be. Sama ya. Ya, saya tidak perlu menulis. Nah, past perfect itu juga adalah bentuk kedua dari present perfect. Nah, bedanya di mana? Ya, ini subjeknya sama. Nah, has have itu kan bentuk pertama. Bentuk keduanya adalah apa? Had. Head ya head. Plus verb 3. Karena kita ngomongin pasif perlu ada transitif verb yang di situ butuh objek. Nah, kalau dibuat pasif subjek plus had ya karena ini sudah Head. bentuk nggak mungkin dikembalikan has have lagi. Kalau sudah sampai ke sini ini nggak mungkin nanti balik sini nggak mungkin. Mesti di sini ya di sini. To be-nya tetap ini, Mm, had ya tetap had. Kemudian ada di apa? Bin. Bin plus verb 3 seperti itu. Nah, kalau yang future tadi subject plus will plus verb 1 plus objek. Kalau dibuat jadi pasif, ya udah tinggal subject plus will plus Will be be plus terus verb be. 3. Nah, by you, by me, tadi sudah saya jelaskan, itu opsional. Kalau mau ditaruh silahkan, kalau enggak juga enggak ada masalah. Oke, is it clear now? Yeah, it's clear. Ya, oke, nanti saya share ya. Oke, coba ini yang terakhir yang dari English Fit. Oke, English Fit, English Fit. Oke. Oh, ini modelnya. Oh, oke, saya cari. Semua sama sudah ya, aktif pasif sudah saya terangkan. The menu is cooked, ini simple present. The vegetables are watered by my sister. Ini juga simple past. Was cleaned. Nah, ini nggak ada subjek di belakang. Our house was cleaned by me yesterday. Itu bisa, tapi by me-nya dihilangkan. Bisa seperti itu. My art project will be done after dinner. Nah, ini juga my art project will be done by us after dinner. Itu kan bisa, tapi pelakunya dihilangkan. Bisa seperti itu. Yang penting susunan dari pasifnya benar. Ya subjek plus to be plus verb 3. To be being verb 3. To be has have been plus verb 3. Nah, itu yang
benar. Present perfect. Oke, nah coba yang ini. Um, saya coba. Nah, yang ini. Menara, Hmm, sebuah menara sedang dibangun. Atau ini dulu. Penjahat itu telah ditangkap oleh polisi. eh, penjahat tuh apa bahasa Inggrisnya? The criminal. Ah, Hmm, the criminal had had been hmm. uh, arrested by the police. Oke, good. Had been arrested. Nah, bagus. Kamu bisa pakai had been arrested, bisa pakai have been the criminal atau the criminals ya. Kalau criminals banyak berarti have. Kalau the criminalnya satu, the criminal has been arrested. Tapi kamu tadi pakai had been arrested. Itu semuanya benar. Bahkan kalau kamu pakai the criminal, oh ini ada telah ya. Nah, kalau telah berarti pakai perfect. Dua-duanya benar. Oke, good. Hmm. Oke. Lantai itu harus dipel secara teratur. Nah, bisa nggak bahasa Inggris? Uh, that floor harus Nah, ini beda ini. Tapi kalau harus itu sebenarnya masuk di uh, future ya. Harus itu pakai should. should ya Kayak should penggunaannya will. Maka should should be. should be Hmm. pel apa pel that Mop. should be mop Moped boleh atau cleaned juga boleh. Yang penting uh, ininya moped secara teratur tuh berarti regularly. ya regularly oh regularly Cuma oh regular the floor. should be mopped regularly. Nah, kayak ini itu bagus nih. Ada kata harus. Kan saya tadi ngajarin mungkin akan ya. Lantai itu akan dipel. The floor will be cleaned atau mopped. Lantai itu bisa dipel. The floor can be Dan cleaned. Kemudian lantai itu harus dipel. The floor should be cleaned. Jadi base-nya sama. Kalau kita ngomongin akan, ngomongin bisa, ngomongin harus, kamu bisa pakai polanya simple future. Karena mereka mesti akan ditutup dengan be, can be, will be, should be. Diikuti oleh verb 3. Jadi nggak perlu bingung. Ini bisa dibuka. It can be opened, ya kan? Ini harus dibuka. It should be atau have to be. Ada yang pakai have to be. Kemarin kita sudah have to be yang level paling tinggi. Bawahnya ada should be. Itu juga oke. Apakah masih ada terakhir? Nah, ini misalnya. Menara Eiffel itu dirancang oleh Gustave Eiffel. uh, The Eiffel Tower the Eiffel Tower uh, dirancang merancang apa oleh kira-kira? hmm, apa ya rancang Saya ubah aja. Di, desain dibangun. Atau dibangun oleh. The Eiffel Tower dibangun oleh Gustave Eiffel. ini apa ya Dirancang. Dirancang kamu bisa pakai beberapa jenis. Misalnya kita pakai simple present. jadi uh, The Eiffel is the Eiffel Tower is dibangun berarti is built. Ya. built built by Gustav Eiffel. Nah, oke. Apakah Hmm. boleh simple past? Boleh. Ya. Karena kan kita masih ingat kalau kata-katanya simple tidak ada kata sedang atau telah, maka itu Hmm. maksudnya di simple apakah itu simple present atau simple past. Kamu bisa pakai simple past juga. Eiffel Tower was built Was by hmm. Gustave Eiffel. Nah, yang kedua juga Menara Eiffel dikunjungi oleh banyak wisatawan. Itu pakai tensesnya simple present boleh, simple past boleh coba.
Uh, the Eiffel Tower is Oke. visited Hmm. by a lot of tourists. Oke, good. Nah, itu udah bener ya. Boleh flexible person, boleh pakai pas. Misalnya memang kejadiannya lampau. The Eiffel Tower was visited by many tourists. Dokter telah memperingatkan dia tentang penyakit. Nah ini. Enggak. Ini di skip karena tidak ada pasifnya. Yang terakhir aja. Buku itu akan dikembalikan besok. Uh, the book uh, itu akan nanti will Hmm. be ya, Oke, good. will be dikembalikan, Diberikan. Diberikan aja. uh, uh, will be diberikan tuh apa, Ya. Give. Give. gifted Tiganya. gifted ya, Gifted. Given. gift Given. give given tomorrow. Oh, Tomorrow. So the book will be given tomorrow. hmm, Oke, so I think that's all. Ini bentuk nyatanya. Kita tadi masih fokus ke bentuk positif ya. Yang penting perubahannya kita sudah paham. Kamu sudah paham untuk merubahnya. Walaupun mungkin sesekali lupa tesisnya, yaitu yang jadi PR harus tetap diingat-ingat tesisnya. Oke, I think that's all for this meeting. Is there any question, Kak Watan? no questions. Okay, Eh, so because this is the last meeting, yeah, I don't know if you have intentions to continue. Yeah, maybe you will just talk to the admin, yeah, to the English Fit. But if no, so this is the will be the last meeting. But I hope, although maybe this is the last meeting, you should keep your spirit to study. And especially, I also give you some links ya. Dulu saya kasih link kayak Free Fall Talk, latihan aja di sana. Itu bisa cari partner. Yang penting kamu bisa ngomong, paham, dan nanti kamu akan berkembang dengan sendiri. Yang penting pokoknya ketika belajar bahasa Inggris jangan stop, ada satu titik di hmm, mana kamu jadikan itu buat acuan belajar terus. Nah, itu nanti akan membantu kamu khususnya nanti di university ya, karena universitas itu juga sourcesnya bahasa Inggris dan banyak yang menggunakan bahasa Inggris nanti akan sangat membantu. Dan I'm so sorry ya, during the meeting, maybe I have mistakes and also maybe some errors that I did. Uh, uh, I say my apologize. So good luck ya Kak Fatan. Kalau nanti ada hal yang mau ditanyakan boleh just text me, and for the next ya I'll give the choice to you, and also for the English with admin. Gitu ya Kak Fatan. lanjut kok, lanjut, mau nambah lagi. Oh Hmm, oke. Ya. Kalau nanti jadi nambah, kalau dengan saya ya boleh dengan saya atau boleh yang lain. Kalau nanti dengan saya kita masuk ke kelas intermediate ya, nanti mungkin masih ada, eh, karena kita sudah tesis ya, nanti tesis tinggal tinggal apa dimatengkan. Nanti ada next level. Kalau nanti kita lanjut, kita masuk ke level intermediate. oke, Oke ya. Oke, so oke. just text me if there is a notification, and then maybe I will also ask the English with admin to Hmm, confirm ya whether we will continue again. Oke ya Kak Matan ya. Oke, so I think that's oke. all. Let's close our meeting by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.